हे गाइज नमस्कार समस्त दर्शक मान को मो जय जगन्नाथ आशा विश्वास आपण माने भलरे थिबे मो प्रकाश वेलकम करूची आ एक न्यू ब्लॉग को ए ब्लॉग रे देखिबा आज आमे पालन करूछु पवित्र दोल पूर्णमी और रंगर पर्व होली ओडिसा रे दोल पूर्णमी विशेष आनंद भक्ति भाव रे पालन करा जाए रंगर पर्व होली ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ରଙ୍ଗ ଖେଳନ୍ତି ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳସ ବୁଡିବା ପାଇଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ଯାଉଛୁ। अरे डाल डाप सब खाली कलश नहीं सब नहीं जाए तोर एत गड़ुआ कौन तू कौन कौन सब आगू जाओ आगू जाओ आगू जाओ मंदिर ये हूँ बैतरणी नदी कैमरा खाली कर जाऊ कौन करिए पानी केते अछि छोटा ए मैंने पकड़ी नहीं चाबी काटा रखता नहीं मु आसा जेबे आमे ना कलश बुढ़ा देखु पूजा चलती बाली उठे माटी ना भाई धीरे धीरे बाली उठे माटी এটা ধর চকলা ফাঁকা আছে না না তুই এটা ধর
ওন্না বি হেভি দেখাচ্ছে পুরো ফটোটা ওন্না দি না ভাই যাই যে করা শুনে যাবে দৌড়া করা পড়াইছি আর রইয়া আছে ভালো লাগে দৌড়া কি হয় সেটা কালকে জানিস মুঝোটা হ্যাঁ মানে ହୋଲିର ପର୍ବ କଣ ହଉଛି ହୋଲିରେ ଦେଖନ୍ତୁ এই দেখি কোন মুন্ড ফটা মিলিনি ଆଉ ପଳେଇଲା ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି କାଇଁ ମୁଁ ଧୋଇଛି ନା ହାଁ ଧୋଇଛି ହ୍ୟାପି ହୋଲି ହୋଲି ଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦାଦା ଲଗେଇନି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଓ ହୋଲିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଦାଦା ଲଗେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦଉନୁ ଆଙ୍ଗ ପଣା ଆଇଛ ହଁ ଏଇ ଭାଙ୍ଗ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ସବୁ ପଡିଛି ଏଥିରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି କଣ କଣ ପଡିଛି ଏଥିରେ ସବୁ କଣ ପକେଇଛୁ କହ ତାହେଲେ ସବୁ ହୁଏ କଣ ପକେଇଛୁ କହ କଦଳୀ ହଁ ଆପେଲ ଅଙ୍ଗୁର ରସଗୋଲା ଲଡୁ କଦଳୀ ପାଣି ଦରକାର ଦେଶୀ ରଙ୍ଗ ଖେଳି ସାରିଲା ପଣାର ମଜା
মধুরাধিপতে রাখিল মধুরাধিপতে রাখিল মধুরা মধুরা মধু রামায়ু অভয় মানবঙ্গলে পুষ্পাত্রে মৌজা প্রভু রাধা মাধব জগন্নাথ গোবিন্দ নাম নরমাধবে শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে নাথ নারায়ণ বাসুদেব কৃপাই দেই মহি পাপ সিন্ধু নিরাশ্রয়ং মান জগদীশারাখ্যং নিরাশ্রয়ং মান জগৎ आशा करुछि आपण मानको आजिर ब्लॉग टी भल लागिथिबो। यदि आपण मानको आजिर ब्लॉग टी भल लागिथिबो तबे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करक जम्मार भूलंतु नहीं। रहिले देखाबो नुआ एक ब्लॉग रे।